dan BC yang mana maksudnya adalah velocity of block C. Sekarang kalau saya akan describe macam mana kita nak tackle soalan tu. First kita akan tahukan soalan tu bagi apa. Information yang dibagi adalah omega AB, iaitu angular velocity of length AB. Ini adalah angular velocity dia. So sekarang ni dia minta sketch of IC. So kita kena tahu rules IC tu ada apa. Kalau kita nak sketch IC, kita kena tahu rule dia yang pertama adalah first, line of IC kena perpendicular kepada velocity of the link ataupun object. Dan biasanya velocity ni, direction of velocity akan depends kepada direction of angular velocity kita. Manakala dia anti-clockwise, so velocity ni akan ke atas dan dia kena tangent ataupun perpendicular to the link. Itu adalah rules untuk membuat IC. So bila kita dah ada IC, biasanya kita akan form bentuk triangle, sama ada macam ni ataupun right angle triangle macam ni. So bila ada dua bentuk macam ni, kita akan gunakan sama ada trigonometric function ataupun cosine law. Trigonometric function biasanya kita guna kalau kita ada 90 degree, dan biasanya kalau tak ada 90 degree kita akan pakai cosine law. And so sekarang ni adalah formula untuk cosine law and trigonometric. Biasanya kenapa kita keluarkan formula ni? Function dia adalah untuk cari length of triangle, step length. Sebab step length ni kita akan gunakan untuk cari dia punya velocity. Kerana formula of velocity adalah omega darab dengan R, yang mana R ni adalah radius, dan radius tu biasanya adalah length. Okay, given the question is link A, B and C. From here we need to find out the point IC and velocity block C. Firstly, we know that from link A to B the length is 0.2 m, and from B to C the length is 0.5 m. And given the angular velocity for link AB is 6 radian per second and the angle is 45, and for the block C the angle is 10 degree. Firstly, we need to draw the FBD. Okay, link A to B, link A to B, B to the C. Okay, from A to B there is an angular rotation which is 6 radian per second. Thus we know that the velocity must be tangential to the angular of rotation. The velocity of VB is going upwards because the rotation is in anti-clockwise. Here in BC, since the link AB is moved anti-clockwise, thus the block C will be moved from the left to the right. We assume that block C moved to the left, so the velocity will be left. VC, since the VC is to the left, velocity of C must be perpendicular to the length of C. VB must be perpendicular to the link, so we draw the line here, and this is the IC.
two points that intersect is known as the IC, instantaneous center of zero velocity. Hence we know that here is the angle is 45 degree and here is 10 degree. So there will be this is 90 minus 10, 80, 55. Okay. Now we need to find out the length of B to IC and C to IC. To proceed this question, we need to use the cosine rule since we have all the angles. Length B to C given 0.5. The opposite angle is 45. So sine 45. From C to IC, the opposite angle is sine 55. B to IC, the opposite angle is 80. By shifting the formula, we can get the length of CIC and BIC. Okay, firstly, find out the length of CIC. BIC. Okay, now we need to proceed by find the velocity of B. Since there is the angular which is 6 radian and the length is given 0.2, so we can find out the velocity of B. The formula of velocity is angular velocity times with radius. Okay, now we find the VB. VB equals to omega AB times with radius of RAB. Omega AB is 6 radian per second and RB is 0.2. 1.2 meter per second. Thus, now we know the velocity of VB. But the question asks to find the velocity of VC. To find out the velocity of C, we need to find out the omega BC. So, we need to use the length of BIC. We know that VB equals to omega times R. So, from the formula, VB is 1.2 and
we don't know the angular velocity, which is WBC, and the RBIC 0.6964. By shifting the formula, we get the angular velocity for WBC 1.723 radian per second. Okay, now we can use the formula of VC equals to omega BC times width the length of RCIC. VC equals to omega BC 1.723 and RCIC 0.5792. The answer is 0.998 meter per second. So we have found out the VC, and the velocity of VC is 0.998, and this is the point of IC. That's all. Hai, sekarang kita akan proceed dengan soalan 9. Soalan 9 minta kita cari angular velocity dan speed of block. Biasanya, kalau dia dah bagi macam ni, benda pertama sekali yang kita buat adalah keluarkan information given. Berdasarkan informasi yang dibagi, kita akan boleh detect formula apa yang kita nak pakai. So, melalui information yang diberi, kita akan proceed dengan formula angular impulse and momentum. So, dalam formula ni, H1 kat sini maksud dia adalah keadaan initial, yang ni keadaan moment dia, dan ni adalah waktu dia dah bergerak. So, H1 biasanya H1 equal to moment of inertia darab dengan angular velocity. IG ni, moment of inertia, dia akan terbahagi kepada 3. Sebenarnya banyak lagi bentuk, tapi yang biasa kita gunakan adalah bentuk square, cylindrical ataupun rod. So, dalam kita punya soalan ni, dia bagi bentuk square kan. So, kita akan, IG kita akan equal to mk square darab dengan angular velocity. Tu untuk H sama dengan yang ni, tapi yang ni apabila dia dah bergerak. Yang ni adalah dalam keadaan initial. Sekarang moment darab dengan masa. Moment ni kita akan integrate dia with respect to time. So moment ni kita boleh dapatkan melalui force darab dengan distance. Tapi pastikan distance dengan force tu perpendicular. Contoh macam ni, force, kita akan ambil distance. So soalan ni akan diselesaikan oleh kawan saya, Afina. Thank you. Okay, sekarang kita proceed to question number 9. Question number 9, dia nak cari first omega and second nak cari speed, iaitu V. Okay, first of all, kalau dah dapat dah question macam ni, first kali kita mesti kena buat FPV. Dalam question, dia bagi pulley kan, lepas tu dia akan bagi, dia kat sini bagi force, dia bagi kat sini block A, and then titik O. Kat sini dia punya radius
besar, iaitu 0.2 meter. And then yang kecil punya radius dia 0.075 meter. Okay, and then dia punya weight, weight pulih dah beri 10 kg. 10 kg 981. Lepas tu weight block always ke bawah, weight memang always ke bawah kan. So weight block 30 981. Okay. And then selepas tu kita menggunakan apa lagi cukup. Okay. Dia punya bila force dia ke bawah, dia punya velocity of block dia akan ke atas. Sebab bila tarik kan, bila tarik bawah ke atas kan. Okay. And then bila dia punya omega dia pusing clockwise. Okay, next. Okay, lepas tu bila kita dah buat everyday, kita buat formula yang sesuai dengan kita punya soalan ni ialah formula angular impulse and momentum. Formula dia ialah 1 plus summation input MO dp equal to HO2. Okay. And then bila kita dah tahu dia punya formula. Okay, kita tahu initial dia dekat at rest, jadi H0 is 0. Okay. And then kita ambil impulse dekat force ni. Force telah diberi 3 km. 3K bersamaan 3,000. Okay. Disebabkan force dia ke bawah, so dia clockwise, jadi dia positif. Okay, 3 kita ambil yang ni force dia sebab dia ada 2 je. Force impulse force ni dengan impulse force dekat block. Yang ni positif 3,000. Dia dekat mana jarak dia? Jarak dia 0.035. So dia punya ni time dia 5 second. Betul tak? Betul. Lepas tu sabar dulu. Disebabkan blok dia ni bila kita tarik blok dia ke atas, weight dia kan ke bawah kan. Jadi bila kita tarik ke atas dia berlawanan. Dia berlawanan dengan apa? Dia punya kita punya assumption, jadi dia negatif. Dia 30 kg. Jadi 30 minus 9.81. And then dia dekat luar. Before tu disebabkan dia dalam bentuk sphere, kita kena guna MKO square I untuk I ni initial. Okay. So omega 2. Okay kawan-kawan. Lepas tu yang ni kita masukkan dalam H not 2. Okay. M dia apa? M tu ni 30. Dia dekat 0.2 omega square. Omega 0.2. Yes, 0.2. Lepas tu tambah dia punya I kilo 10 1. K kosong dah diberi, so masukkan dia. Okay. So kita kira macam biasa. Ni 30 dapatlah 1125 tolak
omega angular velocity done. Okay, next proceed to speed. We know that V is equal to R omega. Jadi R kita dah tahu dia R dia berapa? R dia 0.2 omega dia